A gameplay, quem fala com vocês aqui é o Aurélio. Gente, hoje vamos acompanhar o início aqui de Werewolf Apocalipse. Vamos ver se o jogo é bom. O jogo inicialmente saiu para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC, né? Vamos ver se o jogo realmente vale a pena. É um jogo de RPG e ação, né? Vou aumentar o brilho aqui um pouco. Até pra ficar melhor pra mim. O desenvolvedor é a Cyanide, tá? Acho que é assim que se fala. E os estúdios é a Namco e Big Ben. Parcialmente as cutscenes do jogo são boas, né? São bonitas, muito bem feitas. Nossa. Ou ele já é de uma linhagem, né, de lobos, ou algo, ou fizeram algo com ele, né, para ele ficar assim. Nossa. A unha. Cabra é brabo. Vamos lá, gente, vai começar. Configuração, não tem nada que mexer. Vamos jogar no modo fácil, né? Não, né? Normal. Vamos ter uma disputa equilibrada. The Wild. Uma senhora falando. The Weaver. The River. And the Worm. 3 primal forces from which the world Gaia springs. Ela tá falando de 3 forças aprimoradas que existem em Gaia. And abundant. The Weaver shapes, making order out of chaos. The Worm, whose purpose was to destroy the old, to make room for the new, went mad. Now, a force of corruption, feeding on greed, malice, and hate. It ravages Gaia. Esse é o lugar que a gente vive, né? Um mundo de grandes acontecimentos todos os dias, né? Guerra, destruição, enfim, tudo, né?
Insidiously, the worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans have brought to the Earth. We, the werewolves, remain, born of man, beast, and spirit. We are the vindication of Gaia and the wild. Endron. A empresa, né? A empresa Endron. Esse é o protagonista, gente. É o Carral, o nome dele. The best way to get Endron out of the region is to attack their bottom line. We have a plan to convince them there's no profit to be had here. Rotko, o nome dele. Please. I've recently gained access to the system that Essa é a controls Ludmilla. all the on-site oil pumps. That's our target. We tamper with the pumps and send dummy data to the system to make them think their oil field has run dry. Will that really be enough? According to the internal files I got my hands on, Essa é they a treat Ava. unprofitable sites like gangrenous limbs. They'll give this one the chop right away. É bom. So, how do we go about this, Rodko? Who does what? Ludmilla knows the location, so she will take point. She'll infiltrate the site and connect Ava to their network, giving her access to their system. Once I'm hooked up, I'll only need a few minutes. But if something goes wrong, my wife ends up on her own in enemy territory. I don't like it. I'm going to be fine, Call. We've been preparing this for weeks. We've calculated the risks. And if there's any sign of trouble, you and I go in and retrieve her. But I'd rather we stay covert. Ludmilla will have the easiest time on her own. I'm heading out. I want to be done before daybreak. Take care of Adana while I'm away. I think she's going a little crazy all cooped up in here. Don't worry, I'll talk to her. You just focus on your mission. Call. I've got this. I love you. See you soon. Ó, me ama e até logo. Aí sim. Endron, Agora eu dei valor. one of the most destructive companies North America has to offer. Known for their violence and endless greed. If we left them to their own devices, they'd ravage this place till there was nothing left but dust. We've been stuck in this cave for weeks studying Endron's movements. At least now we finally got a plan. I hope we're done here soon. I don't like thinking that Ludmilla's on her own, Rodko. I understand. She's my sister, remember? And she's Adana's mother. I should be out there with her. I gave it a lot of thought. Her chances of success are better if she's alone. It's as simple as that. If things don't go as planned, you can tear through as much Endron scum as you like to get her out. But for now, we stay put. Go. Rest while we wait. Vamos ver aqui. Not looking forward to packing all this up tomorrow morning. Ava did an impressive job installing all this. I'll have to thank her for this later. Vamos Got falar com a everything Ava. squared away? Not a lot to square away. All I'm doing is pressing a button once Ludmilla gets me hooked up. Still got a ways to go before I can do much more than that. If I tried to breach their network, they'd be on us in a second. Ela está Don't be frustrada. so hard on yourself. You're 10 times better at hacking than me or Rodko with your eyes closed. Just give it time. Besides, you installed all of this on your own. Have faith in your abilities. I know, but... Thanks. A little pep talk never hurts. But how are you doing? Talk to your daughter yet? No, not yet. I'm just heading her way. Hey, how you doing? I'm bored out of my mind. There's nothing to do here, and it's wet Ai, Dana. and miserable. We're not on vacation, 80.
We're here for Gaia. Olha o tamanho desse cara pra ela. And you're here to learn how we do things. I know, but couldn't I have learned how we do things back at Tarker's Mill? It's not like you've got me helping out with the mission or anything. Try connecting with the spirits. Gente, eu tô jogando no PlayStation Feel their 5 presence around e you. o gráfico The pain não é dos melhores. That connection makes you a Garu. I'm trying. Believe me, but I just can't. Don't worry. A trilha sonora tá bonita, para o ambiente tá bonito, tá legal. Mas o gráfico não tá muito legal não, mesmo jogando no PlayStation 5. But she's the finest infiltrator we have. Why didn't you go with Mom anyway? She's all alone out there. If something happens to her... I wish I could have. But Rodko wants us to keep a low profile. And there's no one better at that than your mom. Rodko's a dumbass. Hey, that's your uncle you're talking about. And the leader of our pack. You know it's his job to make those decisions. Everything will be all right, don't worry. Try to focus on the spirits. We'll be leaving this place soon. É, vai dormir? Shit. Call. Shit. Wake up. I'm gonna need you. A helicopter just touched down on the site's landing pad. Apparently it's some Endron exec. Their presence has shaken things up. Shaking things up how? Guard patrols have been changed, and some areas have been locked down, including the one Ludmilla's in. They still haven't discovered her, though. So what's the plan now? The mission's sunk. We go in there, get her out, and wait for things to quiet down. But to get her off site, the locked-off areas need to be manually unlocked, and Ludmilla's stuck on the wrong side. Shit. Fortunately, she has already secured a terminal. She'll guide you to her location over the radio. Go now. Bring her back. There's no time to waste. My sister. Beleza, vou lá, vou trazer ela de volta. Sai da minha frente, por favor. Remember, stay out of sight. I'll open any door I have access to through their network. R2 para correr. All the external ducts. X para pular. Círculo para transformar em lobo. R2 para correr. Vamos interagir aqui. You'll have to get here without being seen. The area you're passing through should be deserted right now, though. Door's locked. Ava? Aqui ele se destransformou sozinho. Find it. Oh, and deactivate any cameras you see while you're at it. L1 para alternar a visão. Penumbra. Essa é a visão dele. Vamos abrir a porta e desligar as câmeras, né? Guards. Ludmilla, we got a lot of company. The arrival of the Endron exec has changed their setup. Tell me where you are. Que não tem nada para fazer. Vamos ouvir aqui. I'm looking at the southern part of the outer fence. And a shit ton of guards. There's no way I'll be able to move without being seen. Southern part of the outer fence. Got it. There. That should distract them for a few minutes. But if a guard does see you... He won't live long enough to raise the alarm. They sold tudo, iluminação, força. They don't get any mercy. Hell of a time for a malfunction. I'll go check it out. O jogo foi salvo.
Finalizações, quadrado. A notificação apareceu atrás da tela. É foda, né? Vamos lá. Balestra. É a forma normal de atirar. L2 e R2 para atirar. Vamos ali que tem um guarda ali. Uma ali. Tem 3 ali. E tem um monte por ali. Eu sou muito furtivo, gente. Muito. Eu só jogo pra atirar em todo mundo fazendo barulho se for preciso. Se não for preciso, eu não faço isso. Eu sou muito furtivo. I'm in the refinery. Perfect. I'm not far now. Nearly at the passageway leading into it. O jogo foi salvo novamente, salvo automático. Something's following me. What is it? I think it's a black spiral dancer. Keith! Ludmilla, just hold on. Fuck. Rodko. I heard. Fuck. No more sticking around. We fight. Now go. I'll meet you with Rafiki. Agora não vai ser furtivo mais não. Agora ele meteu a cara. Transformou sozinho. Crinos. Quadrado, ataque rápido. Triângulo, ataques forte. E X, ataque com pulo. Esquiva, coloca um direcional, pressiona a bola, círculo. Vambora, vambora. Toma, quebrar logo tudo aqui. Isso, já quebra logo tudo. É, tá pedindo pra eu meter a cara, né? Mete a cara. Quebra logo tudo também. Manobra especial salto. L2 e quadrado. Isso, já quebra com tudo. Pressione R2 para alternar entre as posturas forte e fácil. E ágil, quer dizer. E ágil. Quebra tudo, quebra tudo. Tudo aqui. Olha que legal. Recebe dano pro prata, né? Tá certo. Cara.
Desculpa, gente. Quero ver assim, cabeça rolando. Sangue morre. Não adianta subir não. A prata afeta mesmo. Tem mais pra quebrar? Pega, já acaba com tudo de uma vez só. Esperar um pouco. É sangue por qualquer lugar. O jogo tem uma mecânica legal, mas pra quem curte gráfico bem realista não é muito bom não. Mesmo jogando no PlayStation 5. Não sei se eu entro aqui. Ó, tem alguém lá em cima observando. Vamos entrar pra ver. Nossa! Já era, morri, faleci. Faleci que eu vi. A Ludmilla pegou ela. Tell 80. Caramba, matou ela, gente. No, please, no. Ele agora vai ficar bravo. Ele agora vai ficar bravo. Vai pra cima, vai pra cima. Travar a mira. Ah, ele tem um frenesi que chama, né? Tipo uma fúriazinha. Agora vai pra cima. Caiu, já era. Eita porra, olha só. Nossa, dando soco dentro da boca. E eu acho que ele tá descontrolado. Não vai pra cima, mano. Eu não acredito que vai matar o velho, mano. Ah, o lobo impediu. O velho ficou bem machucado. Nossa, matou. E é amigo dele, né? Colega dele. What have I done? Rafik, there's no time to mourn. We need to go. Legal, gente, o jogo é legal. É uma mecânica diferente, bem legal. Não é lá aqueles gráficos, né, mas
Namco apresenta. Esse estúdio, Cianide, alguma coisa assim que fala. Werewolf, Apocalipse. Chegou no local. É isso, gente. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha, ativa as notificações. Em breve terá vídeos novos todos os dias. Todos os dias eu sempre estou postando vídeos novos aqui. E eu só quero agradecer a todo mundo. Tá bom? You know they're hiring, right? Think you'd ever make the move to Endron? Hey, what the? O cara é brabo. Abriu uma porta. All clear, Dusk. We're good to go. A lua cheia. 5 years ago, I abandoned the woods of Tarker's Mill. I abandoned my cairn. Ele abandonou aquele pessoal todo. Endron Segurança, killed né? my wife. I gave in to rage. The worm touched my soul. I had to leave my daughter. It was the hardest decision I ever made. Obrigado, gente. Até a próxima.